Gikumpirma sa Pangulo sa Philippine-wide Anti-Smoking Operations for Health Jansan nga si Soriano Campaan nga nakadawat kini og report gikan sa ilang duha ka membro nga dunay nagreklamo nga libor og bindor nga gipangwartahan sa anti-smoking enforcers. Ang among puaso kung mag-operate na coordinate mi sa barangay ingon man sa Peaceport o wala pa mi kasulod didto sa mong Peaceport pero ang kadakong katingala nganong gidala ang among ngalan nga puaso nga nagdawat og lagay dito sa Peaceport. Ang laing grupo sa anti-smoking enforcer sa syudad nga nibulag sa puaso nga Philippine Anti-Smoking Task Group Movement Incorporated kon PASGAMI nagasugod na usab sa ilang operasyon apan sumala sa ilang pangulo nga si Nathaniel Roque nga wala pa sila nakasulod sa Jansan Peaceport. Niadtong panahon na og karon wala gyud mi pa sa makasulod sa Peaceport. Wala pa? Wala pa gyud. Wala pa gyud. Ang among tutukan ang matag barangay. Gina-deputize na ko ang 5 ka grupo sa matag barangay. Wala mi mosulod sa Peaceport. Samtang, ang City Treasurer may pagpaklaro kung kinsa ang angay nga moisyu og citation ticket sa anti-smoking operations. Oo, controlled na mo na. Naka-issue siya accordingly at saka dapat nililiquidate siya weekly. So, kung naay nag-proliferate na ana, dapat maano natin yan. Matingnan natin kasi bawal yon. Controlled natin yung mga forms, citation tickets na yan. In the heart of changing lives, kini si Verjason, Brigada News.